करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। মোদিজি কোন ভিডিওতে বলছে 40 বছর পর্যন্ত মোদিজি ভিক্ষা করে খেয়েছে, কোন ভিডিওতে বলছে 35 বছর পর্যন্ত উনি ভিক্ষা করে খেয়েছে, আবার কোন ভিডিওতে বলছে উনি যখন পিএম ছিল না, সিএম ছিল না, মানে কোনো পদেই ছিল না, তখন নাকি উনি আমেরিকা ঘুরে এসেছে। আমার কোশ্চেন একটাই, ভিক্ষা করে এত টাকা পাওয়া যায়? ভাই এই যে সবাই বলে যে উনি নাকি চা বিক্রি করতো,